জয় শ্রীরাম, জয় সংকট মোচন হনুমান। হনুমানজির দ্বাদশা নামাবলী 9 বার। আমরা সকলেই আমাদের সকল কষ্ট নিবারণে দৈনিক হনুমান চালিসার পাঠ করে থাকি, কিন্তু আমরা অনেকে হয়তো জানি না হনুমানজির দ্বাদশা নামাবলী অর্থাৎ হনুমানজির 12 নামের মহিমা কি। আমাদের শাস্ত্রে সব দেবদেবীর 12 নামের উল্লেখ আছে, ঠিক তেমনি হনুমানজিরও রয়েছে দ্বাদশা নামাবলী। বজরঙ্গবলীর এই নামাবলী জপ করলে অথবা নিত্য শ্রবণ করলে দীর্ঘদিনের কষ্ট ক্লেশ দূর হয়, দীর্ঘায়ু হয়, ধন লাভ হয়, শত্রু নাশ হয়। এই দ্বাদশা নামাবলী আপনি সকালবেলায় যদি পাঠ অথবা শ্রবণ করেন তাহলে দীর্ঘায়ু হয়। দুপুরবেলায় পাঠ এবং শ্রবণ করলে ধনবান হবেন। সন্ধ্যায় পাঠ এবং শ্রবণ করলে পারিবারিক শান্তি আসে এবং রাতে শোবার আগে পাঠ করলে এবং শ্রবণ করলে শত্রু নাশ হয়, মনের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। এই মন্ত্র পাঠ এবং শ্রবণ করবার পদ্ধতি: সংকল্প নিয়ে কোনো প্রাণ প্রতিষ্ঠিত মূর্তিকে লাল কাপড়ের ওপর বসিয়ে তিলের বা সর্ষের তেলের প্রদীপ ও ধূপ জ্বালিয়ে হনুমানজির এই নাম মন্ত্র পাঠ এবং শ্রবণ করবেন এবং হনুমানজিকে আপনার সমস্যার কথা এবং আপনার আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে এবং আপনার সংকটের কথা জানিয়ে আপনি এই মন্ত্র শ্রবণ করা শুরু করবেন, যে কোনো শনি অথবা মঙ্গলবার থেকে। হনুমানজির দ্বাদশা নামাবলী আমরা 9 বার শ্রবণ করে নিই। জয় শ্রীরাম, জয় অঞ্জনী পুত্র পবন পুত্র শ্রী রাম ভক্ত হনুমান। ওম শ্রী হনুমতে নমঃ। ওম শ্রী অঞ্জনী সুতায় নমঃ। ওম শ্রী বায়ুপুত্রায় নমঃ। ওম শ্রী মহাবলায় নমঃ। ওম শ্রী রামেষ্ঠায় নমঃ। ওম শ্রী ফাল্গুন সখায় নমঃ। ওম শ্রী পিঙ্গক্ষায় নমঃ। ওম শ্রী অমিত বিক্রমায় নমঃ। ওম শ্রী উদ্ধদিক্রমায় নমঃ। ওম শ্রী সীতাশোক বিনাশানায় নমঃ। ওম শ্রী লক্ষণ প্রাণদাতায় নমঃ। ওম শ্রী দশগ্রীবশোদর্পায় নমঃ। ওম শ্রী হনুমতে নমঃ। ওম শ্রী অঞ্জনী সুতায় নমঃ। ওম শ্রী বায়ুপুত্রায় নমঃ। ওম শ্রী মহাবলায় নমঃ। ওম শ্রী রামেষ্ঠায় নমঃ। ওম শ্রী ফাল্গুন শাখায় নমঃ। ওম শ্রী পিঙ্গক্ষায় নমঃ। ওম শ্রী অমিত বিক্রমায় নমঃ।
उधदिक्रमणाय नमः। ॐ श्री शीताशोक विनाशनाय नमः। ॐ श्री लक्षण प्राणदाताय नमः। ॐ श्री दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनीसुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः। ॐ श्री फल्गुनसखाय नमः। ॐ श्री पिङ्गखाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमाय नमः। ॐ श्री उधदिक्रमाय नमः। ॐ श्री सीताशोक विनाशनाय नमः। ॐ श्री लक्षण प्राणदाताय नमः। ॐ श्री दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनीसुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः। ॐ श्री फल्गुनसखाय नमः। ॐ श्री पिङ्गखाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमाय नमः। ॐ श्री उधदिक्रमणाय नमः। ॐ श्री शीताशोक विनाशनाय नमः। ॐ श्री लक्षण प्राणदाताय नमः। ॐ श्री दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनीसुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय
फाल्गुनशाखाय नमः। ॐ श्री पिङ्गखाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमाय नमः। ॐ श्री उद्धदिक्रमाय नमः। ॐ श्री सीताशोकविनाशानाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मणप्राणदाताय नमः। ॐ श्री दशग्रीवशोदर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनीसुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः। ॐ श्री फाल्गुनशाखाय नमः। ॐ श्री पिङ्गखाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमाय नमः। ॐ श्री उद्धदिक्रमणाय नमः। ॐ श्री सीताशोकविनाशानाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मणप्राणदाताय नमः। ॐ श्री दशग्रीवशोदर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनीसुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः। ॐ श्री फाल्गुनशाखाय नमः। ॐ श्री पिङ्गखाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमाय नमः। ॐ श्री उद्धदिक्रमाय नमः। ॐ श्री सीताशोकविनाशानाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मणप्राणदाताय नमः। ॐ श्री दशग्रीवशोदर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः।
पुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः। ॐ श्री फाल्गुनशाखाय नमः। ॐ श्री पिङ्गखाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमाय नमः। ॐ श्री उद्धदिक्रमणाय नमः। ॐ श्री शीताशोकविनाशनाय नमः। ॐ श्री लक्षणप्राणदाताय नमः। ॐ श्री दशग्रीवशोदर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनीसुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः। ॐ श्री फाल्गुनशाखाय नमः। ॐ श्री पिङ्गखाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमाय नमः। ॐ श्री उद्धदिक्रमाय नमः। ॐ श्री सीताशोकविनाशनाय नमः। ॐ श्री लक्षणप्राणदाताय नमः। ॐ श्री दशग्रीवशोदर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनीसुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः। ॐ श्री फाल्गुनशाखाय नमः। ॐ श्री पिङ्गखाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमाय नमः। ॐ श्री उद्धदिक्रमाय नमः। ॐ श्री सीताशोकविनाशनाय नमः। ॐ श्री लक्षणप्राणदाताय नमः। ॐ
শ্রী দশগ্রীবস্য দর্পায় নমঃ। ওম শ্রী হনুমতে নমঃ। ওম শ্রী অঞ্জনি সুতায় নমঃ। ওম শ্রী বায়ুপুত্রায় নমঃ। ওম শ্রী মহাবলায় নমঃ। ওম শ্রী রামেষ্ঠায় নমঃ। ওম শ্রী ফাল্গুন শাখায় নমঃ। ওম শ্রী পিঙ্গাক্ষায় নমঃ। ওম শ্রী অমিতবিক্রমায় নমঃ। ওম শ্রী উদ্ধদিক্রমণায় নমঃ। ওম শ্রী সীতাশোক বিনাশনায় নমঃ। ওম শ্রী লক্ষণ প্রাণদাতায় নমঃ। ওম শ্রী দশগ্রীবস্য দর্পায় নমঃ। ওম শ্রী হনুমতে নমঃ। ওম শ্রী অঞ্জনি সুতায় নমঃ। ওম শ্রী বায়ুপুত্রায় নমঃ। ওম শ্রী মহাবলায় নমঃ। ওম শ্রী রামেষ্ঠায় নমঃ। ওম শ্রী ফাল্গুন শাখায় নমঃ। ওম শ্রী পিঙ্গাক্ষায় নমঃ। ওম শ্রী অমিতবিক্রমায় নমঃ। ওম শ্রী উদ্ধদিক্রমায় নমঃ। ওম শ্রী সীতাশোক বিনাশনায় নমঃ। ওম শ্রী লক্ষণ প্রাণদাতায় নমঃ। ওম শ্রী দশগ্রীবস্য দর্পায় নমঃ। ওম শ্রী হনুমতে নমঃ। ওম শ্রী অঞ্জনি সুতায় নমঃ। ওম শ্রী বায়ুপুত্রায় নমঃ। ওম শ্রী মহাবলায় নমঃ। ওম শ্রী রামেষ্ঠায় নমঃ। ওম শ্রী ফাল্গুন শাখায় নমঃ। ওম শ্রী পিঙ্গাক্ষায়
श्री अमित विक्रमाय नमः। ओम श्री उद्धतिक्रमणाय नमः। ओम श्री शीताशोक विनाशनाय नमः। ओम श्री लक्षण प्राणदाताय नमः। ओम श्री दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री अंजनी सुताय नमः। ओम श्री वायुपुत्राय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री रामेष्ठाय नमः। ओम श्री फाल्गुन सखाय नमः। ओम श्री पिंगखाय नमः। ओम श्री अमित विक्रमाय नमः। ओम श्री उद्धतिक्रमाय नमः। ओम श्री सीताशोक विनाशनाय नमः। ओम श्री लक्षण प्राणदाताय नमः। ओम श्री दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री अंजनी सुताय नमः। ओम श्री वायुपुत्राय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री रामेष्ठाय नमः। ओम श्री फाल्गुन शाखाय नमः। ओम श्री पिंगखाय नमः। ओम श्री अमित विक्रमाय नमः। ओम श्री उद्धतिक्रमणाय नमः। ओम श्री शीताशोक विनाशनाय नमः। ओम श्री लक्षण प्राणदाताय नमः। ओम श्री दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री अंजनी सुताय नमः। ओम श्री वायुपुत्राय नमः। ओम
श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः। ॐ श्री फल्गुनसखाय नमः। ॐ श्री पिङ्गखाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमाय नमः। ॐ श्री उद्धदिक्रमाय नमः। ॐ श्री सीताशोक विनाशानाय नमः। ॐ श्री लक्षण प्राणदाताय नमः। ॐ श्री दशग्रीवशोदर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनीसुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः। ॐ श्री फल्गुनशाखाय नमः। ॐ श्री पिङ्गखाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमाय नमः। ॐ श्री उद्धदिक्रमणाय नमः। ॐ श्री सीताशोक विनाशानाय नमः। ॐ श्री लक्षण प्राणदाताय नमः। ॐ श्री दशग्रीवशोदर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनीसुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः। ॐ श्री फल्गुनसखाय नमः। ॐ श्री पिङ्गखाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमाय नमः। ॐ श्री उद्धदिक्रमाय नमः। ॐ श्री सीताशोक विनाशानाय नमः। ॐ श्री लक्षण प्राणदाताय नमः।
ओम श्री दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ओम